Una na siya. Eh. Yeah na. Do not pluck flowers. Very good. Nice, huh? This is the bridge. May solar light sila dito, oh. Yan. Si Kambi. Hey, be careful, ha? Be careful. Na nag-clear ang tubig, o nilagyan ng ganyan, oh. Say hi, guys. Hi guys. Here at the last bridge and we'll be making a Gusto niya mag-crossover sa bridge. Ongoing pa yapon ang renovation. Doon ni sa school ni Anishka. holding your hand. Oh, holding hand. Not hold yet. Holding hand. Hadlok na yun siya nga last na. Sige na, run! No, how am I? Can. Nice place to walk, exercise. Ba? Actually, luag ka na nga kuan place. Well done! Gibanat. On is life, oh. Lami. Balik na sad mi dire. Ganahan mo enity. Enit kayo, Ginoo ko, Lord. Grabe ka init. Wa siya enity. My goodness. Ay siya enity. Grabe ka init. Kaistanan, oh, Ginoo ko, Lord. Ako yung initan niya. Ay, Diyos ko. Grabe kainit, oh. Bataa. Oh, guys, siya, oh. Hindi uhaw ang bata.